الله الرحمن الرحيم. اليوم نحلو واحد التمرين بسيط على لوبيراسيون unitaire. يتكلم على la tension de vapeur, la pression totale de mélange, donc etc. donc هاد التمرين هذا عندي هنا. فوالا نوضحو صورة أكثر. فيش تي دي ماما تكون عند بعض الطلبة الزملاء تكون عندهم. دونك هذا هو قالك يقول تمرين soit un mélange idéal contenant ces composants en mol, le composant 1 et composant 2. واش معناتها؟ معناتها عندنا واحد الميلونج، عندنا واحد الميلونج ليكيد A plus B. Donc soit un mélange idéal contenant ces composants. كي نهضروا على لو ميلونج نهضروا على كي يقول لك لو ميلونج سي كومبوسون اون مول، ça veut dire راه في لا فاز ليكيد. نهضروا على لا فاز ليكيد باسكو ليدياليتي كي نقولوا ان ميلونج ايديال ما نهضروش عليه في لا فاز غاز، نهضروا عليه في لا فاز ليكيد. دونك عطانا لو اكس ا سي كومبوسون و الاكس بي سي كومبوسون، صح؟ composant A, composant B, ou la A ou la B, ou la 1 ou la 2, c'est bien qui m'a dit. Telle que la température d'ébullition de 1, température d'ébullition de A est égale à 64 degrés C. Température d'ébullition de B est égale à 78 degrés C. La pression totale de mélange, donc la pression totale de mélange est égale à 760 mm de Hg. Millimètres de Hg. La question de la question de montrer que la température d'ébullition de ce mélange est égale à T est égal à T 70,8 et non pas à 60 degrés C. La température de mélange la température de mélange est égale à 70,8 عند les conditions est égal à 70,8 ومتساويش 70 degrés C. واش معناتها؟ اللي علينا دروك حنا نحسبوا لا بريسيون توتال بلي دوني عند لا température 70,8 وعند لا température 70. la pression اللي راهي قريبه من هاد لا pression توتال دونك هي اللي ندير لا température تاعها. اوكي donc دروك on va calculer le P total aux deux températures et la pression totale la plus proche c'est la température d'ébullition de mélange. donc دروك نحسبوا les pressions. donc la pression totale شنو تساوي dans la phase liquide XA, loi de Raoult, XA, P0A, plus XB, P0B, parce que la pression totale c'est PA, زائد PB. Ok, هذه هي. Alors, le XA, le XB, عندنا. Donc, خاصنا le P0A, le P0B. Donc نحسبوا le P0A le P0B باللوا d'Antoine bien sûr. déjà شفناه من قبل. خاصنا P0A و P0B. نحسبوا دروك à température T est égal 70 degrés C. غادي نروحو نشوفو دروك عند 70 degrés C ونحسبوا la pression totale. نحسبوا P0A عند 70 P0B عند 70 ونحسبوا la pression totale. إلا لقيناها متقاربة ولا تساوي 760 mm de Hg, donc هذه هي la température de mélange. ولا لقينا حاجه اخرى نروحو نشوفو الكونديسيون الزوجه اللي طاحوا لنا. دونك نطبقوا القانون تاعنا لوا دونطوان. on applique la loi d'Antoine. واش يقول log de P0A A moins B sur C plus T. donc جماعه هنا واحد الملاحظه T هذه هذا T c'est la température de mélange. إلا كان عندنا un mélange
ولا ما كانش عندنا la température de mélange. Oui, la température de mélange, d'ébullition de mélange. ولا ما كانش عندنا un mélange, la température d'ébullition de A, de composant A. إذن راه عطينا لي كونستانت P0A. عطانا le A 7,7863 moins B 1473,11 sur C 230 plus la température ندوها هنا بالdegré C parce que la question قالنا les données on donne les coefficients d'équation d'Antoine avec P en millimètres de Ag et T en degrés C. Alors là la question تاعنا. On donne les coefficients de l'équation d'Antoine avec P en millimètres Ag et T en degrés C. Donc la température اللي نعوضوها هذه c'est en millimètres de Ag. Ok. Donc le log P0A est égal 900. Donc P0A est égal نحسبوا العبارة هذه نقصوها من هذه. alors بعد ما نحسبوا log P0A نلقوا هذه العبارة 2, نلقوا هذا العدد هذا 2,9688 أربع أرقام بعد الفاصلة. donc le P0A نلقوها 929,52 mm de Ag. ok ها الخطوة الأولى راهي بدات تبان. عندنا لو XA عندنا لو P0A عندنا لو XB ما عندناش لو P0B. نروحو نحسبو لو P0B باش نجمو نحسبو لا بريسيون توتال. alors log P0B est égal عطانا لي كونستانت هاهم منا هاهما هذا composant A composant B 1 ولا 2 les constantes A B C هاهما عطاهم منا. ok alors A عطاها لنا 8,04494 moins B 1555,43 sur C 222,63 plus la température d'ébullition de mélange plus 70. alors مباشرة P0B نلقوها مباشرة P0B تطبيق العددي نلقوها 936,52 mm Hg. alors لقينا P0B 936,52 mm de Hg. alors نحسبوا لا بريسيون توتال دروك. لا بريسيون توتال نشوفوا واش تساوي. بريسيون توتال X عطاها لنا 0,5. إذا هنا جماعة عفوا خطأ في الحساب. لو P0B نلقوه 536,528 mm de Hg. دروك نروحو نحسبو لا بريسيون توتال. نعاودو عندنا غير واحد الخلل في الحساب معليش. بريسيون توتال يساوي XA 0,5 fois P0A 929,52 plus XB 0,5 XB 0,5 fois P0B fois 536,528 alors la pression totale نلقوها مباشرة 733,029 mm de Hg. ما نجموش نعرفوا هذه هي لا بريسيون توتال ولا لا.
إلا إذا رحنا حسبنا لا بريسيون توتال على لا تمبيراتور الزوجة ونقارنوا ما بيناتهم نشوفوا اللي هي قريبة لا بريسيون توتال دوني. اوكي دونك A T est égal 70,8 degrés C. ما علينا إلا حساب les tensions de vapeur log P0A. دونك ال A يقعد نفسه ال B نفسه ال C نفسه يتغير غير T. Donc le A 7,87863 moins 1473,11 sur 230. On a la température je dis à 70,8. Donc on peut P0 à encore 957,9058 mm de Hg. Ok, le P0B log P0B égale نفس العملية 8,04494 moins 1555,43 sur 222,63 plus 70,8. Alors le P0B donne quoi? 554,733 mm de Hg. يعني نسموها 1 باسكو لا بريسيون توتال التمبيراتور الاولى. دونك عندنا P0A عندنا P0A جماعه عندنا P0A وعندنا P0B. نجمو نحسبو لا بريسيون توتال. alors P total XA يقعد نفسه 0,5 fois P0A 957,9058 plus 0,5 fois P0B 554,733. alors la pression totale donc on va 700 environ 756,319 mm de Hg. donc je mets هنا 2 par comparaison. عند la température الاولى pression totale لقيناها 1 لقيناها 733 وعند la température الزوجة la pression totale لقيناها 756. donc 756 راهي أقرب من 760 mm de Hg. donc la température la plus proche والمناسبة هي la T est égale 70,8 degrés C. إذن هذا هو حل التمرين وشكرا وبارك الله فيكم.